सरकार गला विजेडी दल गोटे अत्यंत दुर्नीतिग्रस्त दल बोलिक साधारण समस्त मन में प्रश्न था ना से भोट हारी न था गोटे हाईली करप्ट गणतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान दिएनी ऑटोक्रेटिक शासन तकर दल भितर जी भोट दिने पाइना वार्ड मेंबर पाइना सी दल आ सरकार को चलैले तेणु जो मैंने सब लोक प्रतिनिधि सी कुआड़े गले सब दायित्व जहाँ दिगला सब जहाँ देखिए लोक विस्मित हो गला आतंकित हो गले लोक ये कौन चलती बोलते दलर भावमूर्ति खराब जो दल गोटे भल विरोधी दल हो पारे भूपिंदर सिंह कहते सी बहुत लोकप्रिय नेता तेणु अणदेखा कहीं करागला देखो आज्ञा नम्रतार सहित कह पड़ी भूपिंदर आज्ञा कांग्रेस विरोधी दल नेता थे विधानसभा से ना अनेक कथा कहला एत बड़ बड़ प्रसंग हो विरोधी दल भाव में ये एमती गोटे साप मरबनी कि बाड़ी भांगनी बहुत समय चुप एमती कहीं गोटे कर समस्त सन्देह करते कौन आज्ञा से सत कथा देख सतरे देखला इलेक्शन जमी आसला पाकेला कि चलीगले विजेडी दल को जो आपणकर निजर जो लोकप्रियता कथा आप दाबी कर अनेक समय निजक टिके आत्मसमीक्षा करवा उचित दाबी कर मना करनी किंतु आपणकर जो प्रकार आजिका दिन में बीजेडी जदि चिंता करुता है आग को कौन आम करूँ से योजना आपण निश्चय तलू रही राजनीतिक महल में चर्चा भूपिंदर सिंह कौन कांग्रेस फेरबे कि कहीं आज जिते भूपिंदर सिंह प्रतिक्रिया आसला से किछि पॉइंट्स उपरे मुझे आपण मान सामने रखी से पॉइंट सबू प्रथम पॉइंट हूँ बीजेडी कमिटी रे कहीं दायित्व दिगला ना से कथा दायित्व रे थिबा लोक ही कहि परिबे एवं बीजेडी दल गोटे दृढ़ विरोधी दल हो पारु नाही एवं लोक जानी सारी जे बीजेडी दलर किछि ढांचागत परिवर्तन मध्य हेई नाही एवं से आईपीएल कथा मध्य उठाई आईपीएल रे जेमिति चाहती जे भल खेलाड़ी को आनिबा पई एवं मु चाहूची मु तो गोटे भल खेलाड़ी मो सहित लोक अच्छंती आ जो दल संगठित हेबाकू चाहूची मजबूत हेबाकू चाहूची से सेमिति किछि नेता को नब जहां पछरे लोकंकर मत थिबो तेज एमती कहीं भूपिंदर सिंह कहले ए पछर उद्देश्य कौन थी आम सीधा सड़क आलोचना करवा आम सहित न्यूज रूम स्टूडियो उपस्थित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक राजाराम शतपथी सर आप न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची आज भूपिंदर सिंह जो प्रतिक्रिया आसूची कौटी ना कौटी क्षोभ को बारी हो पड़ुछि एवं से कहते भल प्लेयर आईपीएल जमी भल प्लेयर खोजती सेमती मु तो मो सहित लोकंर मत अच्छी मत कहीं बीजेडी कमिटी दायित्व दिगला ना से सब दायित्व लोक ही नेता मैंने कहते बीजेडी दल कुआडे दृढ़ विरोधी दल हिसाब से कार्य को ठीक भाव में तुलाई पारु नाही कौन कहले देखो भूपिंदर सिंह तीनोटी कथा प्रथम क्षोभ जे विजु जनता दल विभिन्न कमिटी या भीतर घोषणा कर बहुत सदस्यों को भीतर सब नि से कमिटी भूपिंदर को कौन गोटे कमिटी भी स्थान दि जाए ना तेणु से गोटे प्रथम क्षोभ और बड़ क्षोभ बाकी जो दुईटी रहा बाकी जो दुईटी से कहले मु जड़े भल नेता मोर लोकप्रियता अच्छी मो लोकप्रियता टाकू दलर सभापति बा दल को जो माने सब ऊपर परिचालित कर अणदेखा कर तृतीय कथा से कहले जे बीजेडी क्षमता रू गलानी से दिनु ए पर्यंत गोटे भल विरोधी दल भाव में लोकंक मन को छुई पारनी ताकर कहया कथा जे बीजेडी रे एते सदस्य अछंती आमर विधानसभा रे 147 आसन बीजेडी रो प्राय 51 जन अच्छा 51 जन अच्छा तेणु 51 जन किसी गोटे कम संख्या नुहे बेस टाणुआ विरोधी दल भूमिका से निर्वाह करें कहीं विरोधी दल भाव में ये निजर प्रतिष्ठा अर्जन करू ना गोटे क्षोभ देखो आज्ञा मु 3 नंबर कथा आड़ उत्तर दूची बीजेडी
ଭଲ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ विश्वास योग्य विरोधी दल और टाणुआ विरोधी दल भाव ओडिशा रे ए पर्यंत निजको एस्टाब्लिश करि परनी तार कारण है बीजेडी रो निजे जे नेता से सुनते आपण गोटे परिस्थिति रे पड़िकी आपण राजनीति को आसते अणा जाइतिला एवं तापर सेमती कहया गले का प्रथमे आपणकर बापा ना तापरे परिस्थितिर सपक्ष रे आपण जाइकरी कौन ना कौन उपाय आपण एते दिन शासन में रहिले किंतु जहाँ मुझे कहती भूपिंदर जो क्षोभ जे भल विरोधी दल हो पारे तार मुख्य कारण होती दलर नेता नवीन पट्टनायक दलर मुरबी सी मुरबी एक्चुअली सब चुप रहिले किसी कौन प्रसंग में कही न पारे आपण किसी दिन हुए तो लोकों मन जिणी भोट फोट पाइक आसपारती कि समय आसो अनेक समय पचारे अन्य मैंने प्रश्न करेंगे जे आपण चुप कहीं पारना कहीं आपण तरफ अन्य मैंने कहीं कहे सब आपण कहीं गोटे कागज धरी पढ़े आपण 24 वर्ष शासन हुए तो आपण को शासन गादी एत वर्ष रखार सुजोग दे थी पारे कौन से ना कौन से कारण आप क्षमतार थी पारती किंतु कले कौन ओडिशा को आजिका दिन में जदि कह कौन करते बाट ओडिशा कहीं 5 वर्ष गोटे सरकार रहा 10 वर्ष गोटे सरकार रहा 24 वर्ष गोटे सरकार रहा आपण आजिका दिन में जदि प्रकृत में गोटे सीरियस गवर्नमेंट हाँ समय पुणी से निरंकुश संख्या गरिष्ठता सब माने सबू विरोधी दल एकाठी हेले भी बीजेडी सरकार बेले तांकर किछि क्षमता चल जवार हाथ कौन सी विपद नथला तो एमती गोटे सुवर्ण सुजोग राजनैतिक सुजोग थिला बेले आपण इतने वर्ष रहिला परे अंतत ओडिशा रे आखि दृश्या जेतिकी डेवलपमेंट हेई पारि थांता आमे अनुभव करूचे सेतिके हेनी आपण कोड कहि पारंती हाँ से गोटे कौन आंबेडकर बस स्टाण्ड गोटे कौन कर गोटे कौन बिल्डिंग कर गोटे कौन गोटे रास्ता 24 वर्ष विराट कथा नुहे आधे आप माने बहुत किसी गोटे किसी गोटे नगण्य बात आज मुन्ना खान को कथा भी कहते भूपिंदर सिंह जे मुन्ना खान निज पद पाइकी भी असंतोष आउ ये वरिष्ठ नेता माने जो माने अथन पद दिहाई जे समान संतुष्ट तेनु से तांकर कहया कथा जे से जानिया कथा जे दल भावमूर्ति दलर भावमूर्ति आजिका दिन में बहुत रुग्ण बहुत खराब साधारण थिला ठीक अच्छे 24 वर्ष आप रहिले कि आपण भावमूर्ति दलर भावमूर्ति दल पुणी सरकार गला बीजेडी दल गोटे अत्यंत दुर्नीतिग्रस्त दल बोलिक साधारण समस्त मन में प्रश्न था ना से भोट हारी न था गोटे हाईली करप्ट गणतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान दिएनी ऑटोक्रेटिक शासन तकर दल भितर जी भोट दिने पाइना वार्ड मेंबर पाइना से दल आ सरकार को चलैले तेणु जो मैंने सब लोक प्रतिनिधि सी कुआड़े गले सब दायित्व जहाँ दिगला सब जहाँ देखिले लोक विस्मित हो गला आतंकित हो पड़े लोक ये कौन चलती बोलिक बोधन दलर भावमूर्ति खराब जो दल गोटे भल विरोधी दल हो पारे द्वितीय कथा है भूपिंदर सिंह कहते सी बहुत लोकप्रिय नेता तेणु अणदेखा कहीं करागला देखो आज्ञा नम्रतार सहित कह पड़ी भूपिंदर आज्ञा कांग्रेस विरोधी दल नेता थिले विधानसभा से ना अनेक कथा कहला आज्ञा एत बड़ बड़ प्रसंग हो विरोधी दल भाव ये एमती गोटे साप मरबनी कि बाड़ी भांगनी बहुत समय चुप एमती कहीं गोटे कर समस्त सन्देह करते कौन आज्ञा से सत कथा देख सतरे देखला इलेक्शन जमी आसला पाकेला किए चलीगले बीजेडी दल को ठीक अच्छे राजनीति में आप गोटे दल में स्थायी भाव में रे गोटे दल आपन को रखिब ये धारणा न रहा उचित ठीक अच्छे जब आप सुविधा है कांग्रेस तो
କିଛି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରୁନି ଆପଣ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଗଲେ ଭଲ କଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟିକେଟ ଦେଇକିରି ଆପଣ ତ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା କଥା ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜେଡି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ କଣ ଆମେ କରିବୁ ସେଇ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ରହିଯିବେ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ମେଳି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏଇ କମିଟିରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ ସେ ମେଳିରେ ନଥିଲେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି ନା ଆପଣ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୋଲିକିରି ନିଜେ ଢୋଲ କାହିଁ ବଜାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଢୋଲଟା ବଜେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତେବେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଯାଇପାରିବେନି କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେନି କାହିଁକି ନା କଣ କରିବେ ସେଠି ଯାଇକିରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଧରି ଗୋଟେ 51 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ବିଜେଡି ଏମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସତ୍ତା ହରେଇ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ଇତି ଆଉ ମାନେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲା ଦଳ ବୋଲିକି ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାହଉଛି ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ବିଜେଡିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ବର୍ଷ ବାହାରେ ରହିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଭଲ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନ ନେଇ କାଲିକି ନେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବନି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇକିରି ବିଜେପି କୁ ଯାଇପାରିବେ ତ ହଁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରିବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି କହିଲେ ତ ହବନି ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବି ସିଏ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବି ଦରକାର ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୃଢୋକ୍ତି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବୋଧହୁଏ ବିଜେପି ନାଇଁ ଯଦି ବିଜେପି ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସେଟ ହେବେ ବିଜେପି ଯଦି ରାଜି ହବ ଏବଂ ଇଏ ରାଜି ତାହେଲେ ସେ ଯିବେ ସେଥିରେ କାହାର କଣ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳ ମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଣଦେଖା କରାଉଛି ଦଳରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଛାୟା ନେତା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ତ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଆସେଟ ଏକଥା ତ କୋଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପରୋକ୍ଷରେ ପରିଚାଳିତ ଦଳରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସେ ଦଳରୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା କଥା କାହିଁକି ନା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବଡ ଜିନିଷ ଦରକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ନ ହେଇପାରନ୍ତି ସାଂସଦ ନ ହେଇ କଣ ହେଲା ସେଠୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଇଜ୍ଜତରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବେ ନା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆପଣ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହସୁଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବେ କଣ ତା ଦେହରୁ ମିଳିଲା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ନେତା କିନ୍ତୁ ଗଲା ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଅଣନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ରହିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କୌଣସି ଦଳର କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ତେଣୁ ଭୂପିନ୍ଦର ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ को विरोध କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ ଯଦି ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିରେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବିଜେଡି ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କଣ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କୋଉ ଦଳ କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡି ଦଳ ଫାଳ ଫାଳ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଯୁବ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଭାବୁନି ବିଜେଡି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ତ ସବୁ ଦଳରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୁଷୁଡି ଗଲାଣି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ରହୁଛି ଆଗକୁ କଣ ରହୁଛି? ନା ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ତଳେ 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 ଭୁଷୁଡି ପଡିବ ତାର ଆଉ ସତ୍ତା କିଛି ରହିବନି। ନା ନା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇନି ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଚିତ ପଦବୀରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଉନି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠରେ କଥା ନୁହେଁ ଦଳ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦଳରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦଳରେ ଏ କଥା ଅଛି ଯିଏ ନ କରୁଛି ସିଏ ବରଂ ହଇରାଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଦଳକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ ତେଲେ ତେଲେ ଆଉ କଣ ସେମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସବୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ନଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଦଳ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଦଳ ଭଳି ଦଳରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତା ତଳେ ସେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତା ତଳେ ଥିଲେ ତାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଛତା ତଳେ ଥିଲେ। କହିପାରିବେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢିକିରି ବିରୋଧୀ କଣ ବିଜେଡି ଚିହ୍ନରେ ନ ଲଢିକିରି କେତେ ଜଣ ତା ଦେହରେ ଜିତି ଯାଇପାରିବେ? କାହିଁକି ନା ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ଓଜନ କେତେ। ରାଜନୀତି ନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସିନା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସଲ ଓଜନ କେତେ ସେଥିରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କମିଟିରେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରୁନି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏହାର ମୋଡ କଣ ନଉଛି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଆଗକୁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବୋଧ ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଢଳି ପାରନ୍ତି ନହେଲେ ବିଜେପି କୁ ଢଳି ପାରନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତିରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।